बाचुरी मन दुकर काय बसु रे चाल न गोटे आज भोजी कर देबा नाई रे पैसा पत्र नाई कोन भोजी करिया ओइ रे बाचुरी तो बापा पा 2 दिन हला देश बिगेनी तू कहूच मो पाकर पैसा ना से बुढ़ा पाख सिना पैसाटा अछि से कोन मते दउछ सखालु जदी पैसा मागी देइछु मंदिर रे नन्ना मंत्र पड़ला बेला नॉन स्टॉप सोधुछ बाबूजी कोठी गोटे बिजनेस कर देबी मेंचाई पैसा ता मुंह रे मारी के सेलोटे मार देम सोळाटा मरउथु ओइ रे ये बापाटा इतो कंजूस हां रे टाइगर ठीक कहिछु से सोळाटा सैया आ तो बापा सेमति नुह तो नाई रे मो बापा सिमति मो बापा पूरा दिलदार पार्टीटा हां की तू जदी 100 टका मागिबू तू हाथ रे तो 1000 टका धरे देबो तू मो बापा पैसा रे कॉम्प्रोमाइज करे ना रे ता ओ तो बापा भारी शांत लोक पूरा दिलदार लोक जने अरे मो बापा तो पूरा समुद्र बोले शांत रे तो बापा भलिया लोक भाग्य रे थिले मिले आ तो बापा कोन करंती रे ओइ रे जानि नो कि रे बाटा कंपनी मैनेजर किए रे किए कि रे अरे मो बापा रे बाटा हो रे बाटा कंपनी मैनेजर रे अरे टाइगर तोते जाऊ जोता किनिबा पड़ु नथो नाइ रे ताले केबे फांका हले तो बापा सहित मते टिके मीट करे दोन मो बापा से तो मीट करिबो बाचुरी मो बापा तो खाली मीटिंग रे व्यस्त रहउछ तार खाली टिके फांका ही जाऊ तो देख के करे देबी रे हाउ हला मो पाखरे फोटो अछि तू देख ने हां जेंटलमैन भलिया देखाउछंती आ अरे बापा समुद्र शांत हौ ताले मु जाउची से हळा कुंडिया बुढाटा मते खोजुथु हला जाउची हो जा जा छोड़ा मो बापाटा टाइगर बापा भलिया आइथिले केते भलो होइथांतो मोर जन्म हबाटा ही भूल ओटा आसी के जम्मो हाबुड़ रे पड़ी जाई चप्पल नया चप्पल सेकंड हैंड जूता चप्पल सेकंड हैंड जूता चप्पल है मौसा चप्पल ने चप्पल ए मौसा माउसी चप्पल सेकंड हैंड चप्पल चप्पल केतले का बस तम भाई कर दबा काम कर दबा बस तम पाई 55 टका विदाउट जीएसटी बुझलो अरे ये टाइगर बापा ना की हां तो टाइगर तो यारी फोटो देखुतला तमे तो भाबुछ कोन म सेकंड जूता किनिबो एते भाबुछ तमे किनि पारिबिन तम दुकान फाका चलो मौसा तुम्हें टाइगर बापा ना नहीं रे मैं उत्तम मानती बाबूसान ना बापा मते टीवी रे देखिनो कि रे ओइ रे हरामी तू जानि कि से कुलांगाटर बापाटा मु तू जानि कि ते फटरे कि सकाळे पचारे माने ता कोन पेपर नाही तू आज मुंडो खाउ हयो मौसा टाइगर को कहउतला तुमे बाटा कंपनी नो मैनेजर आ तुमे कोन एठी जोता भी नहीं रे तू बोल सुनिछु से बाटा कंपनी नो टाटा कंपनी मैनेजर ना दरकार पले से सोळा मते चेंज करी नुवा बापा गोटे केतले घर नहीं पळाइसु तू से सोळा कथा विश्वास करछु हैं सोळाटार ना देली मु बाघ सोळा कॉलेज गला कि ना चेंज करके टाइगर दे देला नाही मौसा एबे सेटा होची जनरेशन तुमे बुझी पारियो नि बुढ़ा लोक ना तुमे आ बुढ़ा मो सोळा जीवना चप्पल सोळा टाइगरटा विश्व नलिया भाला मु भाबुथुली ता बापा बोलिया मो बापा हिलो हे भगवान जम्मा मो बापा को सेमती करियोनी मरी जीवो मनिषो मो कथा मते फेरे सोळाटा कुआ फोन करे सफल लागाई दे हेलो टाइगर कोउडी बे बाचुरी नाइ रे मु अछि बापा को ऑफिस रे गोटे काम थिला तो बापा गोटे जिंस छाड़ी दे दिथिले मु तांको पियन को दे कि जाउछि किछ काम थिला कि रे नाइ बसतिले एकाडिया फोन कर देली हम कहली कोउठी अछि टाइगर टिके पचार दबा हो जाउछि रे जाउछि अच्छा टिके जल्दी आइया ओइ रे बाचुरी कोन कहतुल कर फोन टा करतिल रे मते मो बापा ऑफिस रो आइलु कि रे और रे गोटे काम थिला बापा गोटे जिंस छाड़ी की पळैतिले ता पियन को दे के आइली आउ ओ चल टिके बसिबा आउ कोन कहतुल अरे टाइगर आज जाइथिली मो बाटा कंपनी गोटे इंटरव्यू थिला तो बापा को भी देखा हला एई जुआर हेई के आइली तो बापा को के लुक कि रे को बाटा कंपनी के पळिले मोर बापा तो फुटपाथ रे जोता भी
କଣ ଭାବୁଛୁ କି ରେ ଟାଇଗର? ନାଇଁ ରେ ବାଛୁରୀ କିଛି ଭାବୁନି ରେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଲୁକ୍ଟା ସେଇଭଳି ମୋ ଜେଜେମା କହୁଥିଲା ବାପା କାଳେ ଛୁଆ ବେଳୁ ସେଇଆ। ଆବେ ଟାଇଗର ତୁ ଶଳା ଏତେ ବଡ ନଳିଆ, ବାପା ସେଠି ଫୁଟପାଥରେ 55 ଟଙ୍କିଆ ଜୋତା ବିକୁଛି, ପୁଅ କହୁଛି ବାପା ବାଟା କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର। କଣ କରିବି ରେ ବାଛୁରୀ ଟିକେ ହାଲକେଇକି ନଳି ମାରିଦେଲି ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି ରେ। ହଉ ଟାଇଗର ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି ଯେ, ତୋ ବାପାକୁ ଯୋଉ ତୁ 100 ଟଙ୍କା ମାଗୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, କେମିତି ଦିଅନ୍ତି? ତୋ ବାପା ତ ଏତେ କଞ୍ଚୁ। ବାଛୁରୀ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ପଇସା ମାଗିବି ବାପା ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ବୁଝି କରିବି। 100 ଟଙ୍କା ନେବୁ ଶଳା 100 ଟଙ୍କାରେ 100 ଦିନ ଚଳିବା ଲୋକ ଆମେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଭୋଜି କରିବୁ ବାଲ୍ଟା କରୁନୁ ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା ଅଛି ଘରେ ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ଖା ଭୋଜି ଆରେ ଟାଇଗର ତୋ ପରିସ୍ଥିତି ତ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ତୋ ବାପା ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଶାନ୍ତ, ଓଇରେ ବାଛୁରୀ ମୋ ବାପା ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଶାନ୍ତ। କୁଳାଙ୍ଗାର ବାଘ ଅଇରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ତୁ ସେ ଫୋନ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଆରେ 250 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ତାକୁ ଚୁନା କରିଦେଲୁ ତୁ। ରେ ହରାମି ରେ ସୁତିଜ୍ଞା ରେ 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 ମୋଦ ହାତ ଝୁଲ ଟିକେ ଦେ। ତୋ ବାପା ଠାରୁ ତ ମୋ ବାପା 1000 ଗୁଣା ଭଲ। କେମିତି ତୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ରହିଛୁ ସେଠି? ଦେ ଛାଡ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଚାଲ ଦୀପକ ମାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଇରେ ଲାଲ କର ବଟନକୁ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପୁରା ମସ୍ତି ହେଇଦିଅ। ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ସେୟାର କରିକି ପୁରା ମସ୍ତି ହେଇଦିଅ। ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜ୍ୟାଦାରୁ ଜ୍ୟାଦା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବାପା କାଳେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର। Bencho Tata Company.